Gusto ba ka og bonsai? Na ako i-package sa imo, barato na lang kayo. Dali. Kanina tanom. Gibaligyan ako ni og 50,000 maybe o mahangyo pa, di ba? So karon ihatag na ko sa inyo package. Kanina tanom, isa, timan-i. Isa. Dito kalapit. Ana, atras ito. Okay. Baba, bantigi. Tanawa, dako kay na oh. Buo na, wireless na. Mo ni ikaduha. Ikatulo. Nara ikatulo. Kita naman mo ani gipost naman ni. Mo na apil ni siya. Pangtulo na package na to. Ikaupat. Kanina tanom. Atras si gamay para makita. Tanawa, unsa kanindot. So i-package ko na tanan sa inyo ha. Ihatag ko ni sa inyo ha og 270,000. Upat na kabuk. So tanawang highlights, let's go.